مرحبا بكم. في هذا الفيديو ننتقلوا للصفحة 19 باش نشوفوا المكون ديال لا كونجيغيزون. اذا لي زوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس: reconnaître l'infinitif des verbes, classer les verbes par groupe. دونك هاد الحصه ديال لا كونجيغيزون كنعرفوا بان لا كونجيغيزون كتهتم بالفعل. دونك غادي نشوفوا نتعرفوا على الانفينيتيف، يعني الاصل ديال الافعال. وثاني الهدف الثاني هو كلاسي لي فيرب باغ جروب، يعني نصنفوا الافعال في مجموعات. دونك العنوان ديال الدرس هو لي 3 جروب دو فيرب، يعني المجموعات الثلاثه للافعال. نبداو بجوبسيرف اي جو ديكوفر. دونك عندنا واحد النص ديال الانطلاق، un petit texte. Le petit Salim ne comprend pas à quoi sert une bibliothèque. Il veut interroger tout le monde, mais elle finit par le demander à son professeur. هذا هو النص الانطلاق اللي عندنا. Donc le petit Salim ne comprend pas à quoi sert une bibliothèque. يعني سليم الصغير، le petit Salim لا يفهم فيما تفيد المكتبة، يعني شنو هي المنفعة ديال المكتبة. Il veut interroger tout le monde، بغى يسول الجميع، يعني أي واحد كيعرفو يسولو. Mais il finit par le demander à son professeur، ولكن في الآخر انتهى به المطاف أن يسأل أستاذه. Donc je manipule et je réfléchis. La première question: relève dans les phrases les verbes conjugués et donne leur infinitif. يعني أوجد في الجمل الأفعال المصرفة ثم اعطي الأصل ديالها leur infinitif. إذن إلا رجعنا للتكست غادي تلقاو أول فعل عندنا هنا هو comprend. comprend c'est un verbe, donc il est conjugué. donc الأصل ديالو هو comprendre. comprendre c'est un verbe de troisième groupe. ثاني verbe هو sert. donc sert هنا c'est un verbe, son infinitif هو servir. donc servir نفس الشيء c'est un verbe de troisième groupe. Elle veut interroger. donc هنا عندي veut, donc c'est un verbe conjugué. son infinitif هو vouloir، حتى هو verbe de troisième groupe. كتلاحظوا بأن لحد الآن كاين ثلاثة د لي verbe ديال troisième groupe ينتميو للمجموعة الثالثة. mais elle finit par le demander à son professeur. donc هنا عندي finit c'est le verbe finir. donc finit l'infinitif ديالو هو finir. La question numéro 2: relève deux verbes non conjugués. يعني أوجد فعلين غير مصرفين، جوج أفعال ما مصرفينش، دونك راهم في l'infinitif. donc le petit Salim ne comprend pas à quoi sert une bibliothèque. il veut interroger. donc عندي interroger هنا c'est un verbe, il est à l'infinitif، ما مصرفش. le verbe هذا interroger راه في l'infinitif. mais il finit par le demander، نفس الشيء. donc demander هنا c'est un verbe à l'infinitif، donc ما مصرفش. donc les verbes اللي عندنا هنا non conjugués هما interroger et demander. La troisième question: par quoi se termine chaque verbe à l'infinitif؟ باش كتسالى كل فعل في l'infinitif، يعني في الأصل. عندنا le premier verbe اللي هو comprendre، donc كتسالى ب RE. ثاني verbe اللي هو servir كيتسالى ب ER. ثالث verbe هو vouloir كيتسالى boire. ثم finir كيتسالى ب ER. وعندنا interroger et demander كيتسالى ب ER. السؤال الرابع: ont-ils tous la même terminaison؟ واش عندهم الجميع نفس النهاية؟ بطبيعة الحال non. donc ils n'ont pas la même terminaison. كتلاحظوا واحد RE، واحد WA، واحد ER، واحد ER etc. donc غادي ندوزو للجو روتيان. il existe 3 groupes de verbes. كاين 3 د المجموعات ديال الأفعال. les verbes ont ER اللي كيتسالاو ب ER بحال interroger et demander كيتسالاو ب ER. كتسماو les verbes de premier groupe sont du premier groupe sauf aller. donc جميع الأفعال اللي كيتسالاو ب ER كنسميوهم les verbes de premier groupe، المجموعة الأولى. بين قوسين قالك sauf aller، باستثناء هاد le verbe aller.
Donc aller واخا كيتسالى ب ER ولكن ماشي verbe de premier groupe. عطانا les exemples ديال marcher et cacher. Donc كتلاحظوا marcher et cacher sont des verbes de premier groupe كيتسالوا ب ER. وهاد الأفعال ما مصرفينش يعني ملي كتصرفوا كتبدلوا لا terminaison ديالهم. ثم عندنا les verbes en IR qui se conjuguent comme finir. Nous finissons. Donc عندنا الأفعال ديال كيتسالوا ب IR بحال finir كتكونجيغي في لو بريزون مع نو كتولي finissant. Donc appartient au deuxième groupe. Donc هاد الأفعال كينتميو للمجموعة الثانية. Exemple saisir et bâtir. Donc كتلاحظوا saisir et bâtir كيتسالوا ب IR. Donc ce sont des verbes de deuxième groupe. ولكن ماشي جميع الأفعال اللي كيتسالوا ب IR sont des verbes de deuxième groupe. شفنا في هذا المثال انطلاق شفنا servir كيتسالى ب IR ولكن verbe de troisième groupe. إذن هذه عندها قاعدة غادي نتعرفوا عليها غير بشوية. إذن الأفعال اللي كيتسالاو ب IR واللي كيتكونجيغيو بحال فينير عطاوها لكم تماك اللي كيتكونجيغيو بحال فينير هما اللي كينتميو للمجموعة الثانية. ثم قالك tous les autres verbes sauf avoir et être appartient au troisième groupe. جميع الأفعال الأخرى من غير هاد لي فيرب اللي كيتسالوا ب ER و IR كينتميو للمجموعة الثالثة. قالكم باستثناء avoir et être. يعني باستثناء avoir et être هادو ماشي محسوبين على troisième groupe. كاين اللي كيحسبوهم على troisième groupe أنا قال لكم ما محسوبينش إن هذا راه فيه اختلاف. إذا les exemples ديال les verbes de troisième groupe عندنا comprendre, vouloir, servir et savoir. هيا داك الفيرب اللي قلت لكم servir دونك راه دخلوه في troisième groupe. نسيرفي واخا كيتسالى ب IR ولكن راه محسوب على troisième groupe. وكما قلت لكم كاين اللي كيعتبر حتى avoir être من troisième groupe. دونك troisième groupe فيه مجموعة من الأفعال اللي ما كيحتفظوش بواحد القاعدة معينة ماشي بحال premier groupe ou deuxième groupe. غادي ندوزو لجو مونطرين عندنا l'exercice 5 dans l'infinitif des verbes soulignés. Donc عندنا tu lis une histoire, vous regardez un film, je choisissais un gâteau. Donc عندنا الأفعال اللي مسطرين. Donc كتلاحظوا عندنا لي regarder et شوازي مطلوب منا نعطيو الانفينيتيف ديالهم يعني الاصل ديال الفعل قبل ما يتصرف. دونك عندنا tu lis une histoire هنا سي لو فيرب lire verbe de troisième groupe. puis عندنا vous regardez un film donc regarder c'est un verbe de premier groupe donc كيتسالى ب ER à l'infinitif. puis عندنا je choisis un gâteau donc c'est le verbe choisir verbe de deuxième groupe. L'exercice 6 classe les verbes suivants dans le tableau. Donc نصنفوا الأفعال التالية في الجدول. عندنا grossir, offrir, protéger, nettoyer, croire, polluer, salaire, savoir et perdre. Donc في le tableau عندنا premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Donc الأفعال اللي كيتسالاو ب ER غنحطوهم في premier groupe. عندنا protéger, nettoyer et polluer. Donc هادو les verbes ثلاثة sont des verbes de premier groupe. puis les verbes de deuxième groupe قلنا هما اللي كيتسالاو ب IR ولكن اللي كيتكونجيغيو بحال finir. دونك هنا خصنا نردو البال. دونك عندنا هنا grossir كتسالى ب IR دونك ملي كنكونجيغيو مع نو كنقول nous grossissons دونك هاد لو فيرب كيتكونجيغي بحال finir غادي ندخلوه في deuxième groupe. كاين offrir كيتسالى ب IR ولكن ما كيتكونجيغاش بحال finir. دونك في لو بريزون مع نو ما كنقولوش nous offrissons ولكن كنقولوا nous offrons دونك nous offrons تلاحظوا ما كونجيغيش بحال finir. دونك هذا ما غاديش ندخلو في دوزيام جروب. بوي كاين salaire دونك salaire كيتكونجيغي بحال finir كنقولوا nous salissons دونك غادي ندخلو في دوزيام جروب. دونك في دوزيام جروب عندنا grossir et salaire. offrir ما داخلش في دوزيام جروب. بوي التروازيام جروب هما جميع الافعال الاخرى اللي بقات. دونك بقات لنا offrir croire savoir et perdre.
دونك هادو بربعة بهم كيدخلوا في troisième groupe. ثم غادي ندوزو للفقرة ديال je m'évalue. Elle recopie seulement les verbes du deuxième groupe. إذن غادي نعاودو نكتبو فقط الأفعال ديال المجموعة الثانية ديال deuxième groupe. دونك عندنا هنا nourrir et réussir et salaire. Donc parler كتسالى ب ER donc verbe de premier groupe. وعندنا هاد offrir اللي رجعت تعاود دونك هاد offrir هذا قلنا verbe de troisième groupe حيت ما كيتكونجيغيش بحال finir. Donc nourrir كنقولو nourrissons, nous nourrissons plutôt. réussir كنقولو nous réussissons. salaire كنقولو nous salissons. أما offrir كنقولو nous offrons. Donc الأفعال اللي غادي نعاودو نكتبوهم هما nourrir et réussir et salaire. Puis عندنا l'exercice 8 complète le tableau. أكمل الجدول. Donc في هذا الطابلو عندنا le verbe عطونا le verbe عطونا son infinitif et le groupe. Donc كعطونا واحد الفعل مصرف حنا غادي نستخرجو منه l'infinitif ديالو والمجموعة اللي كينتمي ليها. Donc عندنا tu chantes c'est le verbe chanter donc verbe de premier groupe. Donc الأصل ديال هذا الفعل هو chanter. كنقول je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Donc verbe de premier groupe كيتسالى ب ER. Il offre donc il offre كنقول j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Donc هو le verbe offrir اللي كنا كنهضروا عليه دابا شوية عاد. Donc offrir verbe de troisième groupe. Puis كاين je réunis donc je réunis, tu réunis, il réunit, nous réunissons, vous réunissez, ils réunissent. Donc c'est le verbe réunir, verbe de deuxième groupe. إذا كان هذا كل شيء. أتمنى أن هذا الفيديو استفدتم منه. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.